সভায় কবকজাত কাঠিরাম ভিলেজ কমিটি বিসিংহ উদয় কবরা কামি ইয়া খাইবা और काठीराम विलेज कमिटी नखलायो गोबां बदलनो खाफुर तमायरक 111 परिवारनि 307 भुटार बुकु काहाम ताकु काहाम सिकला अकरा चाकरा जतन तुनि तिब्रामो थायो जयन खामानी मैं प्रोग्राम में सभापति काठीराम विलेज कमिटी में चिनी कताल मॉनिटरिंग चेयरमैन तीनों ताकु कुशो जतनिया खायपन आमी चिनी तिब्रामो थानी सेंट्रल कमिटी में खरकसा चाकरा आदम खाइबा चिनी वेस्ट जोनल डेवलपमेंट कमिटी एडिशनल साकलाइजाक चिनी जोनल चेयरमैन ताई साली सालतानि परे ब सरकारी भावे दायित्व ग्रहण खाई आनी खासुकसा ताकु कुसो रंजित देवबर्मा छात्र जीवन चिनी लाइजाक जतनरक सिओ बुंती हाय बरफ बुंती हाय वानसुबनाय बुंती हाय बिनि मुचुमनी बोले लगे चिनी ब्लॉक मानदाय ब्लॉक तिब्रामो थानी प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट और चिनी नेशनल वाइस चेयरमैन इया खाइबा ताबो तिब्रामो थानी खरकसा आदम चिनी ताकुक उपेन चिनी सिकला नेता जंबु बोरिमो थानी चिनी और ब्लॉक में प्रेसिडेंट जरा जरा बुम खुजा गया जो तरह तो वैसे आं बरनो खबर बरनो आं वेलकाम ना जानो कोथुम तनै ताको काहामसम दुखो काहामसम विशेष खाई 111 परिवार में चिनी अक्रारक साकरारक सिकलारक तिब्रामो थाना बुसकांगो तेल क्राक खाइती सेनाबागै समाय तांगै तिनारा फाने रखनो पाइफलाया चाबानि सिगाय माया फरो ताखुरो बखुरो और कबान्ना अकरा रखनुगो आनी साक चालायबो तंगो आनसाय कुसुरबो तंगो छात्र जुबक रखनुगो हासागाओ जों आगिरिसिनि सामानि दङ त्रिपुरा सरक जों बयनिखौनो रुसारै कफर होलायै कचाक होलायै गोख्रों होलायै त्रिपुरा सरक थांनाया त्रिपुरा सरक मानथायरक जों आदाय खालामनाया आगिरिसिनि जों सालायमाने ताबक तरक तरक नांगौ दङ जाय हक चिनी खासुकसा बोबाग्रा लेखालायै सालायो 184 हिंगार आजा खायलांका बुफा ताबो चिनी बोबाग्रानि बुफा स्वर्गीय किरीट किशोर माणिक्य बाहादुर बेतरा सिंहासने आसुगलिया 11 बছর বয়সে कांचनप्रभा देवी चिनी महारानी बनई आग्रमी उपाय करे 11 बছর 14 बছर राजा आंगमाया बाहायके देश शासन खायनाय राज्य शासन खायनाय बाध्य अंगी बो भारत अंतर्भुक्त मानखा मायनायनि चिनी ताबोनि खासुकसा बोबाग्रा बिनि बुफा स्वर्गीय त्रित विक्रम बो बुबाग्रा हाय ताबोनि बुबाग्रा हाय आमतेखे चिनी बरंग तुयै बाहायके चिनी बरंग मुक्ति रिमानै अब वानसुपानो बो कासे बदले कासे जातीय दल कासे नेशनल पार्टी बाय बो तमै एमपी इंग्लैंड
অনেক কিছু খাইলেন খা ঘুমাবো তাও কেসান পন্থ ছিল রাজমাতা ত্রিপুরা হাসনি রেভিনিউ মিনিস্টার হংখা এমপি হংখা কিন্তু মো বুবাগ্রা নাই নাইকা তিনি বুবাগ্রানে অমর 43 বছর বুবাগ্রানে অমর 43 বছর অবনী শিকান অমর ভাই অনেক কিছু ওয়ানসুমনি ফেরো বিনি বয়স বাড়ি রেলক বুবাগ্রা ওয়ানসুমনি তব কুথুক বয়স বাড়ি রেলক তব চিনি বড়নি বাগে ওয়ানসুমনি বাংলাদেশ বনি বাগে তাবক বুবাগ্রা অনেক ত্রিপুরা হাসতে দিল্লিও জায়গা মানো আসামও জায়গা মানো শিলংও জায়গা মানো অনেক ত্রিপুরাও বাহাইনো ওয়ানজিং ত্রিপুরা ভাই খবই বতাবো কতর বুমন খাইয়ে রাজনীতি খাই তমান খামো ওয়ানসুকা না এইয়া চেন পয়লা থামচা সিমাংগ্রানাই থামচা অংখাই ত্রিপুরা সড়ক যে সামনে অবন মান্নাই তিনি বলা না হারে চেন বড় কেবল 10 বছর আঞ্চলিক পার্টি খাইনে চলো কেবল 5 বছর আঞ্চলিক পার্টি খাইনে চলো কেবল 50 বছর নয় আঞ্চলিক পার্টি খাই চলো সিপিএম বো খাইয়া কংগ্রেস বো খাইয়া বিজেপি বো খাইয়া যত বড় মতাবো বুবাগ্রানি থামচানি মারে ও চেন যতন খাবাই খুবই ভালো এবং তিনি বিশ্বাস বুবাগ্রানি বয়স তিনি 43 বছর 48 বছর নিঃসকান বুবাগ্রানি যে ইমান তমানি ও ইমান মুখান এই নয় ত্রিপুরা সড়ক থামচা খাইতাম ভাই তিনি ওর যেভাবে ভাই জমা বুঝকাঙ্গ কোনো ভোট করে নির্বাচন ফাইনাই থাকনাই 5 বছর পর ফাইনাই ন আবার হিসাব খাই লাভ করে বরিবাগন চিনে ওরা আদম সংকদন কা হাম শাখা আম শুধু মকম সারামোচন তাহলে বুকুরে বুবাগ্রানি নেতৃত্বে চেঞ্জে এবিসি চঙ্গরে ও ফাইলাইমানি বরং রেগানি রাং 171 টাকা তমানে ও 340 টাকা খাইনাই হিনাই অকগরিয়া বুবাগ্রা বেকার রগ্ন চং এবিসি হাপানো ক্ষমতা ফাইকে না 10,000 চাকরি নাই অকগরিয়া বুবাগ্রানি লগে কেন বাহাইনো মকক সাইয়া চিনি তনি ইনচং সুবোধুংচং অসীম মুংচং উপায় মুংচং যত ত্রিপুরা হাসতেনি চিনি ওরা ত্রিপুরা মথানি চিনি কেন্দ্রনি চাকরা চিনি চাকুরা লিখবো মকক সাইয়া সেই কত খাইছিল সামানি সারা এবিসি এলাকাও চিনি যে 28 জন যে প্রার্থী বিনি লগে যে সমস্ত ত্রিপুরা মথানি নেতারা বড়ই অঞ্চল চেলা অঞ্চল ছাত্র অঞ্চল যুবক অঞ্চল কত থাকেন কেন সাইমানো এবিসিও বিল পাস খাইমাবাই বিধানসভা বিল পাস খাইয়াকাই অথবা লোকসভা দিল্লিও খাইয়াকাই দিল্লির পাস খাইয়াকাই বিল পাস খাইমে নব ডাক্তি সামন ইংলাক কিসেলার নাই সাইমানো হাইপানো মো কাশিয়া চিনি কম তোমানি তবক জানখা কোনো উপায় করে বাধ্য অঙ্গে তালক চেন ত্রিপুরা হাসতে চিনি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তোমানি বাগে কাইসা স্থায়ী পার্মানেন্ট চিনি বিষয় সমাধান নিবাগে পার্মানেন্ট সলিউশন বুবাগ্রানি কর্মতে চিনবঙ্গ জমানি जों क्षमता फाइमानखाय अबनतयै जों जे 1 पॉइंट इस्यूतै कक सामनि ओ ग्रेटार त्रिपुरा लैंड जों एबिसि अधिवेशने बिल हिसाबै बिल पास खारिनाय अब कोनो संविधाननि बिरोधिया भारत संविधान सिजातलो जों दिनावनो पास खाइरा हरका तार माने चिनो बेंकक सामनि टनि सामनि अनेक बेखा कान्या नांगौ जों कग्रमानि 2 मास बिसिं नाया मास कासेनि बिसिं न जों फुनोखै रेखा चिन बरफ न औ कग्रमानि कग्न रेखा किन्तु
সুন্নতিই তাই জলসা তাও ক্ষমতা তমের বিধানসভা চমরে নিশিকান বংনি কাইসনে ইমান তমনি বরক সুন্না এমএলএ শ্রাম রহগানি এমএলএ শ্রাম রহকাই ক্ষমতা ফাইতন ফায়াতন চল বিধানসভাও তিনি টুকরালেন কক সানাই তিনি 3.5 বছরও ত্রিপুরা হাসতেনি ছাত্র যুবক কৃষক কর্মচারী যত নাম সুক্কা আফরো ওয়ান আমার চিন্তা তাহলে বুখল চিনি 20টা বিধানসভা নির্বিসিং ও দাবরের 9টা তাই 11টা বিধানসভা ওখাই খুব বারক বন্তি খেয়ে জানে আইপিএফ থেকে কম না খা ইয়াং খুব বারক গোবাং না ওই 9টাও বাসে ওই 8 জন এমএলএ খা ও 8 জন এমএলএ রক মো 3.5 বছরও ত্রিপুরা রাজ্যনি যত বড় ওয়ানসুন নাখা 8 জন এমএলএ রক 3.5 বছরও 8 সেকেন্ড ফানো সময় মালিয়া বিধানসভা ত্রিপুরার কিসেনে নেই খরাং কিসেনে নেই বলিবাগে 3 বড় তেইশে উল্টান নই তাবক জন্য বুবাগ্রানি নেতৃত্ব ন বুঝকামো আন্দোলন করা খাঁজানি বাগে তাবক চেষ্টা খাইতঙ্গ গাইন থাকে না সে যাই হোক आं क कलक सालिया ताखुरो बुखरक न म मेसेज ननारक नाय चिनी लामा कलक वान सुकमानि बो अनेक कलक अ लामा कलक न हिमनानि बागै सासुंनि फान बायंगलाक खरकसा नेतानि फान बायंगलाक आं पुलाबो साका तावक बो सानाय ताबक बो चिनी अरक कक थाइसे तंखो जों चिनी हावो সংখ্যা কমফানো চিনি লগি ইতিহাস তংখ চিনি লগি কুবুই তংখ চিনি লগি পৃথিবীনি গোবাং রাষ্ট্রনি বড়রক রাষ্ট্র সংগরক চিনি লগিনো তংখ বনি বাগিনো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों हा खांगानि कक एमन जरा फायनो जों ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড मानमानि उलबो जत जे चिनि आगिनि त्रिपुरा हा तंगनि अबबो त्रिक त्रिक जों थामचांखाय या भाव किफिली फैनाय थै सप्ता कलायगला बन बागनो चुंग ताबु ताखुरक वारां जागमानि बुबाग्रा मियानिसि ताबु बुबाग्रानि बिरुद्धे कतर कतर राजनीति दलरक षड़यंत्र खालायजांगो उ तेनटाय हुमानिता ताबु 3 मास सिकाखौ बरक खरसा कताल फाकिया हंकाय गांतिनक सिनिते बेरमा वासुं सिनिते सम मस थ केरोसिन बियांतन सिनिते कयेक मास समय नाङै थांगौ हाइपानो जों उखुलुक उसुल तंगिया अनेक जों सामं बुतां रमजाक कोनो पार्टीनो दुस खेमें कगिया बबा काहाम बबा हामिया त्रिपुरानि बरक ताबो साइमांखा अबनो किरि जागै चिनी रंजित बाबू सामाहाय ठीक न काइसे मुखम जरा फाइसकायो 2018 चिनी एनसी बाबू सं सुजुग नष्ट खाया जों बुबाग्रानि नेतृत्व बाय बोसकांनि 2023 विधानसभा चंगरिनो जों म सुजुग नष्ट खायगला एकदम आईन मते कोनो थै कालायावै खरकसा परिवार काइसा बरक फानो दुखुमायावै जों चिनि कतरमा जे मानथाय दंगानि अबनो जों आदाय खायमानो जदि जों थामजा दंहाखै आं पाइथागो सालबो हामियानि जराबो कताल तिनी जों बाय जॉइन खायरगनो खाका हामारो अरा जारा तंगनाय रक सिकांगो तंगनाय रक ताबुक तंगनाय उलोबो फायनाय नरनोबो खाका हामा जानगो किसा मा नासिंलायनाय जों सामुं बुतां त्रिक जेंगै दंगो हायाखै बुसकांगो 1.5 बोसोर 2 बोसोरनि उलो विधानसभा बाय एडिसि बाय जों थामचाखाय फानक्राक खायमाखाखै जे वानसुकमानि अंतत 25 बोसोर कसाग्र खायमालांलिया अंतत ताबो 3.5 बोसोर 1.5 बोसोरनि परेखाय म सरकारबो बायनाय म 5 बोसोर सरकार आगिनि 25 बोसोर सरकारनि सायले जों ताय किसेले बिसि खायख्लांनाय गोथां टंखायनो नोंथांनि आंनाबो जीवनखौ प्रमाण आसु थावैनो जतन गाहाम दंदि
बुबाग्रानि आयग लक्थं बुबाग्रानि इमां मुक्थां मुंथं तिफ्रा फादफा आयग लक्थं खुलुमबाय।